the last week, I have to give the Dhamma talk, the important requirements to understand the non-self characteristic. Because of that, so as a materiality, to break down three compactness, that is the Santati Kana, continuity compactness, Samuha Kana, synthesis or combination compactness, and Kecha Kana, the function compactness. Jadi minggu lalu Sayadaw mengatakan, memberitahukan pentingnya bagi kita untuk mengetahui karakter tanpa aku. Jadi Sayadaw juga mengatakan bahwa pentingnya bagi kita untuk merinci kepadatan yang berkesinambungan, kepadatan gabungan, dan kepadatan dari fungsi. Really, this compactness of materiality, which basically serves as the main basis for being in craving for the sensual pleasure, because of delusions, and such craving for the sensual pleasure is also the main cause for being wandering in the four woeful planes, because much grosser, unwholesome deep or karma are usually committed by being as a result of sensual craving, tanha, and the delusions awija. Jadi kepadatan dari material ini itulah yang menyebabkan adanya ketidaktahuan atau awija dan kesenangan indriawi, dan penyebab juga kenapa kita selalu mengembara di alam-alam, setiap alam kehidupan, terakhir lagi dan terakhir lagi. Therefore, to remove this craving and delusions, meditator must analyze this materiality so detailedly, systematically, according to the Buddha teaching. Then only you can break down these three compactness. Jadi untuk menghapuskan kemelekatan dan ketidaktahuan kita harus mampu menganalisa secara sistematis apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, sehingga kita bisa merinci secara detail ketiga kepadatan tersebut. Therefore, my teacher Pak Ausiaroji always encouraged to develop concentration first. By the concentration only, we can analyze systematically, detailedly, according to the Buddha teachings, these materialities, to break down these three compactness. Jadi seperti yang selalu ditekankan oleh guru dari Sayadaw Aganya, yaitu Pak Sayadaw, beliau selalu menekankan kepada kita untuk selalu mengembangkan konsentrasi kita. Dengan konsentrasi yang kuat, kita dapat melakukan analisa secara detail terhadap semua ajaran Sang Buddha, sehingga kita bisa merinci dengan detail semua kepadatan tersebut. Another compactness is mentality compactness. That also, as for the much deeper bound that tying a being to the endless samsara is nothing but clinging to a self or I, mine, and myself. The pernicious idea that there is a permanent entity or essence that animates and rules this body and the life, one life after another, is the most deep-rooted delusion of all sentient beings that is very hard to break through.
Jadi kepadatan dari mental ini itulah penyebab kita melekat terhadap konsep di mana kita. Jadi kepadatan mental inilah yang menyebabkan kita memiliki pemikiran kemelekatan terhadap aku, saya, yang mana ini adalah sesuatu yang tidak permanen, tidak tetap dan tidak kekal. That also you see in this world. No? Among many religions in the world, there is consensus to suggest that although this physical body seems to be impermanent and full of imperfections and suffering, but the mind or the awareness or the consciousness or the so-called knower or self or soul in this existence is what the essence of being is. It is the cause that fall in samsara and the cause who release from samsara, attain to the truth and the nibbana. Di dunia ini kesadaran kita pada fisik jasmani kita harus sadar bahwa fisik jasmani ini tidak kekal, tidak sempurna, dan juga banyak penderitaan dari adanya fisik dari jasmani kita ini. Jadi pengertian yang benar atas ketidakkekalan ini dan ketidaksempurnaan dan penderitaan inilah yang akan pada akhirnya membebaskan kita dari penderitaan dan mencapai nibbana. Craving for the subtlety of this mind that is labeled as I, me, or myself is very hard to break through without gaining deeper insight what constitutes the mind. Jadi kemelekatan kita pada batin kita, pada batin dan pada aku, ini adalah saya, adalah sangatlah sulit untuk dipecahkan, untuk dirinci. That also, and that delusion that mind is something a permanent entity is basically due to the discompateness of mentalities. For this, we need to break down the 4 types of compactness in every mental process, which are continuity compactness, santati gana, synthesis compactness, samuha gana, function compactness, kecha gana, and subject compactness, aramana gana. Ketidaktahuan kita bahwa sesuatu itu tidak kekal yang merupakan kepadatan dari mental, yang mana kepadatan dari mental itu dapat kita rinci menjadi 4. Pertama, santati gana atau kepadatan yang berkesinambungan. 2, kepadatan gabungan atau samuha gana. 3, kepadatan fungsi atau kica gana. 4, kepadatan pokok atau aramana gana. Because you see, in this world, I think all of the religions, except Buddhisms, they believe their religious teacher also teach their disciple Atmaya, soul or cool or and also this soul and cool also created by the creator or, but only Buddhism only we can find that this anatta. Because of that, to break down that this soul and cool or atta is, we must understand, we must analyze this mind systematically, detailedly, according to the Buddha teaching. Because of that, so to break down that this 4 compactness is very important. Karena di dunia ini semua agama kecuali agama Buddha, semua agama kecuali agama Buddha itu mengajarkan adanya jiwa.
jiwa yang menciptakan jiwa tersebut. Dan hanya di Buddha lah diajarkan adanya anatta, ketidakadanya aku. Jadi kita harus mampu merinci, memecahkan apa atta itu, dan kita harus menganalisa secara detail sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Sehingga sangatlah penting bagi kita untuk bisa mengurai empat dari kepadatan yang telah disebutkan di atas tersebut. That also, last week I explained the first three components are found with the materialities. So I give the example, look like the torch, the fire if we turning very quickly, so we see look like the fire circle, but really that is not fire circle because the rising is very fast. So we think that is a fire circle, but each of the stage, the fire are rising. So in the same way, the fire, if we turn, so we see the fire look like the circle, but really that is not a cycle. The torch are one after another rising and passing away only, because rising is very fast. So like that way, this is called the Santatikana. Rising is very quickly. Jadi seperti minggu lalu, Sayadaw menjelaskan bahwa ada 3 kepadatan yang berhubungan dengan mentality. Jadi Sayadaw juga memberikan suatu analogi, itu seperti lingkaran api. Pada dasarnya api itu hanya titik api itu hanya satu, tapi karena lingkaran itu bergerak cepat, kita bisa melihat bahwa itu seolah-olah lingkaran api itu terdiri dari seluruh lingkaran itu terdiri dari api, tapi pada dasarnya api itu hanya satu. Hanya karena lingkaran itu bergerak cepat, kita bisa melihat bahwa lingkaran itu adalah lingkaran seluruhnya itu adalah api. Padahal titiknya hanya satu. Hanya karena putaran lingkaran itu cepat, kita melihat itu adalah seluruhnya adalah api. Another one also, you see the water current. This water current also, the water are newly water are rising and passing away. But because the water is flowing continuously, we think same water current. But that is new water are flowing. So that also you see that is called the Santatikana, completeness of continuity. Jadi analogi api itulah yang disebut dengan kepadatan yang berkesinambungan atau santatigana. Sama seperti air, tingkatan air. Kita melihat air itu segitu-segitu aja. Pada dasarnya air itu selalu bergerak secara terus-menerus. Tapi yang kalau kita lihat itu airnya segitu-segitu aja. Tapi pada dasarnya air itu bergerak terus-menerus dan berkesinambungan. In the same way, if we compare our body also, the 4 type of particle, karma bone particle, consciousness bone particle, temperature bone particle, nutriment bone particles. These particles are create our human forms. Because rising is very quickly, passing away is slower than the rising away. We think our body are same body. Yesterday, today, morning, evening, all are the same body, but really this is not the same body. One cup kalapas, so another, they are rising and passing away very quickly. If meditator able to see that these particles, he can break the completeness of continuity. Sama juga halnya dengan badan kita. Badan kita terdiri dari empat kama, kesadaran, suhu, dan nutrisi atau gizi. Jadi keempat ini adalah partikel pembentuk dari badan kita. Keempat ini terdiri dari kalapa-kalapa yang muncul dengan sangat cepat, muncul dan tenggelam sangat cepat. Jadi sangatlah penting bagi meditator untuk bisa merinci, melihat secara detail dan merinci partikel-partikel tersebut.
Jadi badan kita itu adalah terdiri dari kalapa-kalapa tersebut yang setiap harinya itu muncul hilang. Jadi tapi kita melihat badan kita adalah begini-begini saja. Badan kita kemarin dan hari ini adalah sama. Padahal badan kita kemarin dan hari ini tidaklah sama, karena kalapa-kalapa yang muncul itu akan hilang, akan tenggelam dengan sangat cepat. Jadi para meditator harus mampu melihat dan merinci kalapa-kalapa tersebut. If meditator is able to analyze in the particle, earth element, water element, fire element, wind element, color, smell, taste, nutritive essence. If meditator is able to analyze these elements, so he can break the compactness of synthesis or combination compactness. Jadi meditator harus mampu menganalisa faktor-faktor 4 elemen seperti tanah, air, angin, api, warna, bau, dan gizi. Kalau meditator harus mampu merinci ke semua unsur tersebut, sehingga meditator bisa merinci kepadatan-kepadatan yang ada dalam unsur-unsur tersebut di atas. After that, if meditator analyze the characters of earth element, the function of earth element, the character of water element, the function of the water element, the character of fire element, the function of the fire element, the characteristics of wind element, the function of wind element, so he can break the function compactness. Jadi apabila meditator mampu merinci dan menganalisa fungsi dari elemen tanah dan beserta karakternya, juga fungsi dan karakter dari elemen air, juga fungsi dan karakter dari elemen api, dan juga fungsi dari elemen angin dan beserta karakternya, maka meditator mampu melakukan perincian terhadap kepadatan dari fungsi atau kicagana. So mentality also, there are 4 compactness I have told you: continuity compactness, synthesis compactness, functional compactness. But the subject compactness is unique with mentality. Jadi dari keempat compactness itu yang terdiri dari kepadatan yang berkesinambungan, kepadatan gabungan, dan kepadatan fungsi, hanya kepadatan pokoklah yang sangat unik. And now I'm going to explain concisely about these 4 types of compactness with mentality. Sekarang Sayadaw akan menjelaskan hubungan keempat kepadatan ini terhadap kepadatan mentality, batin. The firstly, continuity compactness. Ordinary beings usually think that their mind is the person or soul who rules this body, perception, feeling, or being aware of an object. I see, I hear, I smell, I feel, I taste, I know, I am thinking, usually refer to a separate beings that has a distinct reality to function independently in this world. Makhluk awam biasanya berpikir bahwa batin mereka itu adalah aku, personal, aku, atau jiwa atau roh.
yang menguasai badan jasmani ini, persepsi kita, perasaan kita, atau kesadaran kita terhadap suatu objek. Seperti saya melihat, saya mendengar, saya mencium bau, saya merasakan, lidah saya, perasaan saya merasakan, lidah saya merasakan, saya, dan sekali lagi saya tahu. Biasanya hal tersebut mengacu pada individu yang makhluk. Biasanya hal tersebut mengacu pada makhluk yang berbeda yang memiliki fungsi realitas sendiri di alam ini. Another one also, other religions or even our Buddhists also, one may think it is the self or soul that migrates from one life to another, entering different bodies. They don't consider or recognize that it is through presence of many conditions and contexts, like eye and sight, ear and sound, nose and smell, tongue and flavor, body and technical sensation, and mind and thought, on which all cognitions of our mind is formed. Pada agama-agama lain juga kadang di dalam diri seorang Buddhis, seorang bisa memiliki pemikiran yang seperti ini. Adalah jiwa atau roh yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Mereka berpindah dari jasmani yang berbeda, berpindah-pindah dari jasmani yang berbeda. Mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa kehadiran dari berbagai kondisi dan sentuhanlah, seperti mata pada saat melihat, kuping pada saat mendengar, hidung pada saat mencium, lidah pada saat merasakan rasa, badan pada saat bersentuhan, dan batin pada saat berpikirlah yang merupakan terbentuknya batin itu. To overcome these delusions, we need to break down this compactness of mentality by systematic meditations. Untuk mengatasi ketidaktahuan kita terhadap hal tersebut yang tadi disebutkan, kita harus bisa mengurai kepadatan dari batin ini dengan melakukan meditasi. Because of that also, in our center, to analyze the material also, according to our body, do by do, eye do, ear do, nose do, tongue do, body do, and mind do. Do by do, we have to analyze material also. Mentality also in the same way. We must analyze do by do, I do, because you see at the I do, because of form impinging, I thought process arising. Because of ear do and sound, ear thought process arising. Nose do, now you get the smell and sense. This smell and nose sensitivity impinging, the thought process rising. Oh, this is very smelly. Something, even that also not so convenient, because of so strong. In the same way, because of tongue and taste, the tongue process rising, because of body do and the tangible object rising, body do thought process rising. Now you think you are home, although you don't see that you are property in your home. Mentally, you can see, perceive that this object, this is mind do and mind do thought object, impinging and this thought rising. So in this thought process also, because of the wise attention and unwise attention, wholesome and unwholesome also arising. Therefore, we must analyze
by the concentration systematically, door by door only, we can break this completeness stage by stage. Jadi kita harus bisa menganalisa batin jasmani ini dari setiap pintu kesadaran. Pintu kesadaran itu misalnya kuping, mata, hidung, lidah, dan batin dan mental kita. Kita harus mampu merinci setiap pintu kesadaran kita dari jasmani kita. Begitu juga halnya kita harus mampu merinci semua proses berpikir di 6 pintu indera kita untuk proses berpikir dari batin kita. Seperti mata, pada saat mata berhubungan dengan objek, ada proses berpikir berpikir di pintu batin pada saat mata itu melakukan kontak dengan objek. Begitu juga dengan hidung. Pada saat kita mencium sesuatu bau, itu muncul kesadaran berpikir pada pintu perasa kita. Sehingga kita akan merasakan, oh ini bau, atau oh ini wangi. Dan begitu juga dengan lidah. Kita pada saat lidah merasakan sesuatu, rasa, itu akan muncul proses berpikir itu akan muncul proses berpikir juga. Jadi kita pada proses berpikir di setiap pintu batin itu akan muncul perhatian yang bijaksana dan juga akan muncul perhatian yang tidak bijaksana. Juga akan muncul perhatian yang bajik dan juga akan muncul perhatian yang tidak bajik. Jadi dari hal-hal tersebut kita harus mampu menganalisa secara sistematis dan merinci secara detail di semua perhatian yang muncul dari setiap proses setiap kita harus menganalisa secara sistematis semua proses berpikir yang muncul di setiap pintu indera kita. So, in our body, as mentality, there are 2 types of consciousness. That is the cognitive process consciousness, that is Viti Citta. Another one is process-free consciousness, Viti Mukta Citta. What are the process-free consciousness? That is the reward linking consciousness, life continent. Reward linking consciousness is called the Padisandi Citta. Life continent is called the Poginga mind, Poginga Citta. And death consciousness, Chuti Citta. Jadi ada 2 tipe kesadaran dari batin kita. Pertama itu adalah witi atau kesadaran proses mengenal. Dan kedua adalah witi muta atau proses kesadaran pembebasan. In one life, rebirth consciousness, Padisandi Citta, and death consciousness, Chuti Citta, arise only once time. Whereas life continent consciousness can arise many times. When cognitive process Viti does not arise, so like in deep sleep, when we sleep, this life container, Bowenga, mind is arising successively. And another one is between the 2 cognitive process, between the thought process. So as a linkage, take the function, Bowenga mind is not to cut 2 thought process. It arises. Kesadaran proses pembebasan
terdiri dari kesadaran lingkaran kehidupan. Pertama adalah kesadaran lingkaran kehidupan, kemudian kesadaran yang terus-menerus atau bawangga, atau juga kesadaran kematian. Dalam kehidupan seseorang, kesadaran lingkaran kehidupan dan kesadaran kematian itu hanya muncul satu kali dalam suatu waktu, di mana di mana kesadaran kelanjutan kehidupan dapat muncul berkali-kali pada saat proses pengenalan tidak muncul. Misalnya seperti kita tidur dengan nyenyak, atau di antara dua proses pengenalan. To understand the cognitive process, if I give the example to you, according to the law of the Citta Niyama, the law of the consciousness, Citta Niyama, when one sees an object forms, the idle thought process arises. If it is a great object, the thought process will arise in order. So that is, I like to give the example here in front of me. That is the flower. When I look this flower arrangement, how this function arising. So firstly, because I wish to look at what in my movement arising, then this form impinging to my eye and eye consciousness arising. After eye consciousness arising, this message sent to the heart. Because of that eye consciousness arising, then receiving my rights. So this message accept the heart bowing up my bow hadaya, receiving my arising. After that, what is this investigation my arising? After investigation my arising, then after investigate, oh, this is the rose, this is the red color. Determination might arise. After determination might arise. If I like or dislike seven jhana my movement arising end. After that, two registration my movement arising. Like that way, we take thought process. The mind movement take the function. They do the work, the process to know the object. Jadi Sayadaw memberikan contoh, misalnya seperti beliau melihat bunga di depan beliau. Menurut hukum dari kesadaran atau citta niyama, pada saat seseorang melihat objek, seperti tadi dicontohkan adalah pada saat beliau melihat bunga, itu muncullah kesadaran berpikir di mata. Kesadaran berpikir di pintu mata itu muncul. Jika objeknya itu jika objek tersebut sangat menarik, akan muncul lagi proses berpikir dalam urutan yang seperti ini. Pertama, munculnya proses berpikir pada 5 pintu pengenalan batin. Kemudian muncullah kesadaran mata. Pada saat kesadaran mata itu muncul, batin kita mendapat kiriman terhadap kesadaran mata pada saat berkontak dengan objek tersebut. Kemudian setelah batin kita menerima kontak dari mata yang terhadap suatu objek, maka dalam batin kita muncullah kesadaran untuk meninvestigasi. Kemudian dari hasil investigasi itu, batin kita muncullah kesadaran lagi. Kemudian batin kita memutuskan.
Dan akhirnya dari urutan dari kesadaran tersebut muncullah 7 jawana dan 2 batin yang proses registrasi pada batin. Like that, now you are listening to the sound, also similar thought process arise. That is Advati mind, Iya consciousness, mind movement, receiving mind, investigation mind, decision mind, 7 Javana mind movement, 2 registration arise. In the same way, now you get the smell, the essence of that is in the stick, that also this sound, what smell, what type of smell. When you investigate Advati mind movement, the nose consciousness, receiving mind, investigation mind, decision mind, 7 Javana mind movement, 2 registration arising. Like that way, all those according to the law of the consciousness, these thought processes are arising. This is called the cognitive process. Sama halnya dengan pintu indera yang lain, misalnya kuping. Pada saat kuping mendapat objek yaitu mendengar, maka akan muncul kesadaran di 5 pintu batin pengenalan. Kemudian akan muncul kesadaran telinga. Kemudian akan muncul batin yang dari kesadaran tersebut, batin menerima objek dari konteks kuping kita terhadap suara. Kemudian batin akan menginvestigasi, kemudian muncullah kesadaran. Kemudian batin akan mengambil keputusan dan akhirnya akan muncul 7 jawana dan 2 bentuk batin, bentuk pendaftaran batin. Hal tersebut juga akan sama dengan pintu indera pengecap bau atau hidung. Jadi pada saat hidung bersentuhan dengan objeknya seperti bau, maka akan muncul juga 5 pintu batin pengenalan. Kemudian dari konteks dengan objek, maka muncullah kesadaran pada hidung. Kemudian batin akan menerima konteks hidung kita dengan objek tersebut. Kemudian akan muncul, batin itu akan menginvestigasi dan kemudian muncullah kesadaran, kemudian batin mengambil keputusan, kemudian muncul 7 jawana dan 2 bentuk batin pendaftaran. Mind thought process is different thought process. Now you close your eye and try to imagine in your home your beloved one or your desirable object. You may perceive this object in animate or inanimating things, but that thought process, mind thought process is mind adverting and 7 javana mind movements and 2 registration arisings. Jadi proses berpikir pada pintu batin itu berbeda. Sayadaw memberikan contoh, misalnya kita menutup mata kita, kemudian kita membayangkan orang yang ingin kita bayangkan di rumah. Nah, dari situ akan muncul 7 jawana dan 2 batin pendaftaran. If you like to know more detailedly, when Dr. Minty will come, you attend as his Abhidhamma class. I like to advertisement. Jadi Sayadaw menyarankan kepada kita, kalau kita ingin mengetahui lebih detail dan lebih dalam dari proses berpikir pada pintu batin, sangatlah baik bagi kita untuk menghadiri kelas Abhidhamma yang diajarkan oleh Dr. Mentimon. Look like the Indonesia television channel. I put the advertisement. Jadi sangatlah disarankan, Sayadaw sangat menyarankan kita untuk belajar Abhidhamma dari Dr. Mentimon.
So because of not understanding, no, this cognitive process, one thinks I see or I hear, no, my seeing. So no, in this, he is deluded by continuity completeness of mental process. To break down this continuity of completeness, meditator needs to be able to analyze and perceive in each of the mind movement in the thought process. Like that, if you are able to see by the wisdom, by the knowledge, this is the Advati mind movement, this is the Iya consciousness, this is the receiving mind movement, this is the investigation mind movement, this is the determination, these are the 7 jhana, these are the 2 registrations. If you are able to analyze, you can break this completeness of continuity completeness. Karena kita tidak mengerti proses pengamatan tersebut, maka kita memiliki pemikiran yang seperti ini. Oh, mata saya melihat. Secara singkat, ketidaktahuan kita terhadap kepadatan yang berkesinambungan dari proses batin. Jadi dengan merinci kesinambungan dari kepadatan tersebut, para meditator harus dapat menganalisa dan memahami perbedaan, pergantian, dan urutan dari proses batin. Jadi seperti tadi disebutkan, proses batin itu adalah munculnya munculnya 5 pintu pengenalan batin, kemudian munculnya kesadaran pada salah satu pintu indera kita, kemudian munculnya batin yang menerima, kemudian batin menginvestigasi, kemudian kesadaran, kemudian memutuskan, dan akhirnya muncul 7 jhana dan 2 batin yang teregistrasi. Another next completeness is synthesis completeness or combination completeness, sammuha gana. The mind process or mentality seems to be a synthetic whole. One always think the mind is one whole thing that recognizes the object. It is one self or soul. To get rid of these delusions, I have already told you earlier, one need to discern in one thought process each of the mind movements. Jadi kepadatan kedua adalah kepadatan gabungan atau sammuha gana. Kalau kita melihat proses batin kita, kalau kita melihat proses batin kita itu seolah-olah itu merupakan gabungan secara keseluruhan. Kita selalu berpikir batin itu adalah objek yang satu, menyatu. Ini adalah satu, ini adalah jiwa yang satu. Untuk menghilangkan pandangan yang seperti itu, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita harus mampu mengetahui satu proses berpikir. If meditator is able to see that each of the mind movement in one thought process, then next step, meditator must analyze again in each of the mind movements how many mental factors and consciousness associated. Because you see, when you see that this flower, no? I have told you about this mind movement of the thought process.
in one mind movement, at least 7 mental factors are associated. Now, when you see this flower in eye consciousness, how many mental factors are associated? That is phasa, contact, and contact your eye and the object. After that, because you think, oh, this is the beautiful, so you please feeling vedana arising. After that, because from young age, whenever you are elder person teach, you should call, this is called the roast, perception. Sanya are also associated. After that, the volition, chetana, organize or stimulate the other mental factor to know that this object. And also, chetana and ekagata, one pointness, not to move other object. So one pointness, ekagata also arising. Jivita, life faculty also includes a manasikara, attention, not to move other object. Your attention also put into the object. At least one mind movement, at least 8 mental factor and consciousness, totally 8 are arising to know the object. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui proses berpikir dari setiap pintu batin. Kita harus mampu melakukan penetrasi pada setiap proses momen berpikir di batin kita. Kemampuan seperti ini hanya dapat berkembang kalau kita memiliki konsentrasi yang sangat kuat. Pertama, kita harus mengerti bahwa kesadaran itu tidak pernah muncul tidak pernah timbul sendiri tanpa berhubungan dengan faktor batin. Kita harus mampu menganalisa setiap batin dari waktu ke waktu, kesadaran dan faktor mentalnya, seperti perasaan, persepsi, kekuatan, aplikasi, dan pemeliharaan. Jadi dalam satu proses berpikir itu akan muncul 8 faktor mental. Jadi jadi akan muncul 8 faktor mental untuk batin mengetahui objek tersebut. Jadi pada saat batin mengetahui objek tersebut itu akan muncul 8 faktor mental. Seperti yang disebutkan adanya tadi phasa, vedana, persepsi, ekagata, jivita, manasikara dan lainnya. That is really very difficult. Like that teaching also in this world cannot find any religions. That is our Buddha also mentioned. To analyze the mentality is look like the water of the ocean. So you see in the ocean, the water, many rivers flowing and mix all together. Because of that, our Buddha gave the example in India oceans. From the India, Ganga, Yamuna, Achira, so many rivers are flowing in the ocean. Even to analyze in the ocean water, this is the Ganga water, this is the Yamuna water, is maybe able to analyze. To analyze this mentality is not easy, very difficult words, very difficult job. Although difficult, because of our Buddha teaching, we can analyze these mental factors. Therefore, if you are able to analyze these mental factors, you can break the
synthesis compactness, combination compactness, samuha gana. Jadi Sang Buddha juga mengatakan bahwa tidaklah mudah bagi kita untuk menganalisa batin. Bante Sayadaw memberikan analogi seperti air di samudra. Air di samudra itu merupakan gabungan dari air dari berbagai sungai. Misalnya laut di India itu merupakan gabungan dari air dari sungai Gangga dan sungai-sungai lainnya. Tapi tidaklah mudah bagi kita untuk menganalisa di laut itu apa air itu berasal dari sungai Gangga atau dari sungai lain. Itu tidaklah mudah. Namun dengan ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita mampu menganalisa faktor batin sehingga kita bisa merinci dan melihat kepadatan dari samuha gana, kepadatan gabungan tersebut. Really, in one thought process, as Advaita mind movement, one consciousness and 10 mental factor associated, ear or eye or nose consciousness, one consciousness and 7 mental factor associated, receiving mind, one consciousness and 10 mental factor associated, investigation mind, also one consciousness and 11 or 10 or 11 mental factor associated, determination mind is one consciousness and 11 mental factor associated, jhana is depend on wholesome or unwholesome associated mental factor are different. So not if you had strong concentration, enough concentration, you can analyze this mental factor systematically. After that, if you can analyze, so you can break down the synthesis compactness or combination compactness. Jadi Bante mengatakan bahwa dalam batin yang ada 10 faktor mental dalam batin yang menerima, ada 7 faktor mental dalam batin yang menerima, dan ada 10 faktor mental dalam batin yang meninvestigasi, dan juga ada 10 faktor mental dalam batin yang mengiklankan seperti itu, dan ada faktor batin bajik dan faktor batin yang tidak bajik dalam jhana. Jadi membutuhkan untuk menganalisa faktor-faktor batin yang muncul tersebut, dibutuhkanlah konsentrasi yang sangat kuat dari setiap meditator, sehingga dengan konsentrasi tersebut kita dapat merinci, melihat dengan dalam kepadatan gabungan atau samuha gana. Another one compactness is function compactness, kecha gana. That is, I have told you about the rupa kalapa. Nama kalapa also, the group of mental factors that arises together in one mind movement, it's called the nama kalapa. I have told you now, event, I consciousness, they are associated, one consciousness and 7 mental factors. This is one kalapa, one nama kalapa. Each of the mental factor has its own characteristics and functions. You see, consciousness, mind or chaita, its characteristic is the knowing the object. The mind can know the object. Its function is to be a forerunner of the associated mental factors. Jadi kepadatan berikutnya adalah kepadatan fungsi atau kicagana. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa grup dari faktor batin yang muncul secara bersamaan dalam
satu momen batin kita sebut nama kalapa. Misalnya seperti dalam kesadaran mata, itu akan muncul 7 faktor mental. Dari kesadaran batin ini akan muncul faktor mental. Dan ini yang kita sebutkan dari kesadaran mata itu akan muncul 7 faktor mental, dan ini yang disebut dengan kalapa, yang masing-masing memiliki karakter dan fungsi yang berbeda. That is the consciousness. Another one is contact, phasa, has the characteristics of touching. Its function is impingement, as it causes consciousness and the object to impinging. Feeling, vedana, has the characteristics of being felt. Its function is experiencing. Jadi kesadaran itu adalah di mana kita tahu objek itu, yang mana fungsinya adalah sebagai pelopor yang berhubungan dengan pelopor dari faktor mental, faktor batin. Terus kemudian phasa adalah phasa atau kontak. Itu adalah karakter dari, karena kita melakukan sentuhan, yang mana fungsinya adalah menyebabkan, berpengaruh terhadap munculnya kesadaran dan objek yang dipengaruhinya. Kemudian perasaan atau vedana memiliki karakteristik seperti dirasakan, yang mana fungsinya adalah memberikan dampak atau pengalaman. In the same way, all 52 mental factors have their own specific characteristics and functions. Therefore, by developing the concentration and meditator must analyze these all 52 mental factors, their characteristics, functions, manifestation, and approximation cause, and such understanding for its individuals, function, characteristics, manifestation, and approximation cause is quite necessary for meditator to break down the function completeness of mentalities. Sangatlah penting bagi meditator untuk mampu merinci 52 faktor mental beserta masing-masing fungsi dan karakternya. Jadi kita harus mampu merinci fungsi dari 52 faktor mental dan fungsi dari dan karakter dari 52 faktor mental. Kemudian kita harus mampu menerapkan dari analisa kita. The next one is subject completeness. Aramanakana. This aramanakana is only we can find in the mentalities. Having penetrated the previous 3 completeness, one may still think that there is an observer in the background that is seeing or analyzing ultimate material and mentalities, like I or knowing self saw ultimate material and mentality. Jadi kepadatan berikutnya adalah kepadatan pokok atau aramanagana. Jadi dengan melakukan penetrasi terhadap kepadatan 3 kelompok kepadatan yang lebih awal yang tadi kita sebutkan, seseorang mungkin masih memiliki pemikiran bahwa mereka masih memiliki pemikiran bahwa mereka masih melihat kebenaran sejati, adanya latar belakang dari kebenaran sejati, kebenaran batin dan kebenaran mental atau batin. Because of that,
to overcome these delusions, we need to first resolve three types of compactness of mentality: Samuga, Santati Kana, Samuga Kana, and Kecha Kana. After that only, the observing mind, we must analyze again. Jadi untuk mengatasi hal ketidaktahuan kita harus mampu memisahkan, memisahkan tiga kepadatan dari batin. Kemudian tiga kepadatan batin itu seperti tadi dikatakan Santatigana, Samunagana, dan Ecagana. Batin kita harus mampu melakukan perincian terhadap ketiga kepadatan tersebut. Because you see now, you analyze the thought process of the flower. What is the contact? What is the feeling? What is the perception? So the previous, the mind with the subsequent mind, you are analyzing. But this analyzing mind, you think, oh, I see, I analyze, I'm able to analyze this mental factor is not right way. Because of that, this analyzing subsequent mind, the vipassana inside mind, the knowledge of inside mind, we must with next subsequent mind analyze the previous mind, previous thought process. This is to break the aramanagana subject compactness. Jadi you understand? So then break down the contact, feeling, perception. Because now we analyze contact, feeling, perception. So we must analyze again this previous mind of analyzing the phasa, vedana, sanya. If meditator think I am meditating, I analyze the phasa, vedana, sanya is not perfect, not correct. To the previous analyzing mind with subsequent mind. Also, we must analyze again. Okay. That way only we can break the subject compactness, not I mind analyzing. Okay. Jadi pada saat mata melakukan kontak terhadap objek, tadi Sayadaw memberikan contoh, pada saat mata melihat bunga, berarti mata kita melakukan kontak terhadap bunga tersebut, objek tersebut. Kemudian akan muncul perasaan. Dari perasaan itu akan muncul pula persepsi. Dari faktor-faktor tersebut kita harus melakukan analisa. Jadi batin kita menganalisa pada saat mata kita, salah satu pintu indera kita melakukan kontak terhadap objek tersebut. Sangatlah berbeda dengan pada saat kita bermeditasi, kita melakukan analisa, bukan analisa yang seperti itu. Jadi analisa itu terjadi pada saat batin melakukan kontak. Kemudian batin saat ini itu menganalisa batin yang awalnya melakukan kontak terhadap objek. That is when you meditate Anapana meditation. So, firstly you concentrate on the in and out breath. That time, because of your concentration, you see that you are distraction mind. Oh, my mind is wandering. Seeing that this distraction mind is not, you are seeing another subsequent mind, you are seeing the distraction, not mind seeing. Because of that, you must break down the three compactness of this distraction, also the subsequent mind knowing the distraction also, you must break three compactness. This three compactness is called the subject compactness. That way only my vipassana, I am meditating,
I can analyze this nama rupa. I am there, no? So no, very good meditator. No? So no, so this wrong view can remove. Jadi Sayadaw mengatakan memberikan analogi, misalnya pada saat kita bermeditasi, melakukan meditasi anapana, pikiran kita terganggu. Kita melihat pikiran kita terganggu, tapi kita tidak melihat dengan arti kata melihat bahwa pikiran kita itu terganggu, tapi batin yang mengetahui bahwa pikiran itu terganggu. Jadi batin saat ini yang mengetahui dalam arti melihat pikiran kita terganggu itu, kita harus mampu menganalisa, merinci tiga kepadatan yang telah disebutkan di atas itu, kita harus merinci satu persatu. Nah, tiga kepadatan tersebut itulah yang kita sebut dengan kepadatan pokok. Nah, dengan kita bisa merinci kepadatan pokok ini, maka kita dapat menghilangkan pandangan salah kita terhadap analisa yang kita lakukan. Jadi pandangan salah itu bisa kita hilangkan dengan merinci kepadatan pokok ini. That also in other places when I give this Dhamma talk, someone asks to me, like that way, if we see that this one thought process to subsequent mind thought process and next subsequent mind to who is doing, who is the doer? Because they think always not self or soul or I mind. So they think, so if we see that this one mind thought process to next mind process and subsequent mind seeing that next, not previous mind movement, therefore they lost who is the doer. Really no doer. So one thought after another only, So we at the thought process are rising. All our mental energy only one after another rising. No self, no doer, no I. Jadi pada saat Sayadaw mengajar meditasi di tempat lain, ada yang bertanya, kalau tidak adanya aku, kalau aku itu tidak ada, saya tidak ada, siapa yang melihat, siapa yang berpikir? Jadi siapa yang berpikir dari pintu batin yang berikutnya ke pintu batin berikutnya? Siapa yang berpikir pada saat pintu batin yang pertama, kemudian berikutnya, kemudian yang saat ini? Jadi Sayadaw menjelaskan bahwa tidak ada, itu bukanlah aku yang berpikir, tetapi itu merupakan proses dari satu pintu batin ke pintu batin berikutnya. Itu adalah proses dari energi batin. Jadi proses berpikir dari pintu batin berikut ke pintu batin berikutnya. Jadi tidak adanya aku, itu hanya merupakan mental energy atau energi dari batin kita. So therefore, if a meditator can discern the process of materiality and mentality systematically, he is able to break down all the components that block us from seeing and knowing the ultimate reality of mind and matter. Jadi jika meditator mampu melihat proses dari batin dan jasmani ini secara sistematik, maka meditator tersebut mampu merinci, melihat dengan jelas semua kepadatan yang menghalangi kita dari mengetahui dan melihat kebenaran sejati dari mental, dari batin dan jasmani ini. Having realized all our intrinsic nature of elements, one can remove the wrong view of self or soul that exists eternally in this life or life after life. Jadi dengan menyadari bahwa kebenaran alami dari elemen, seseorang itu mampu menghilangkan pandangan salah mengenai aku atau jiwa yang abadi dalam hidup ini atau kehidupan berikutnya. Another one,
This is a direct experience of non-self, seeing the true nature of Maya and Metta and their cause and relationships as they actually are. The wrong view of eternalism and nihilism regarding oneself and the world, and the doubt can be removed. Jadi ini adalah pengalaman kita, pengalaman langsung dari diri kita, pengalaman langsung kita terhadap ketidakadanya aku, melihat kebenaran sejati, kebenaran alami dari batin dan jasmani, dan penyebab dan hubungan mereka yang sebenarnya. Pandangan salah tentang keabadian. Pandangan salah tentang keabadian adanya aku itu dapat kita hilangkan dengan melakukan penetrasi ini. So if meditator able to see this Maya and Metta, their intrinsic nature, their cause and effect, so he can remove the wrong view of creators, or that is Sami Atta, and also being created, Jiwa Atta, also can remove the wrong view of these two, creator and being created. Jadi dengan pengertian yang benar tentang batin dan jasmani, sebab dan akibatnya, kita dapat menghilangkan pandangan salah kita tentang adanya penciptaan atau sami'ata, atau pandangan bahwa kita itu diciptakan atau jiwa atta. With maturation of such profound understandings, once Dhamma I will arise to cut off forever the identity view, Sakaya Deity, belief in efficiency of rite and ritual, Sila Paramasa, and doubt Vicikicca. Jadi dengan kematangan dan pengertian yang sangat dalam seseorang terhadap Dhamma itu dapat memotong selamanya pandangan salah kita yang biasa kita sebut dengan Sakyaditi. Dan juga kita dapat memotong silabata paramasa atau keyakinan bahwa ritual tertentu itu bermanfaat, dan juga kita dapat memotong wicikita kita atau keraguan-raguan. If meditator practice systematically samatha and vipassana meditation, if he can attain the first noble paths and fruitions, so because of this, the first path and fruition mind, so not forever shut himself from rebirth to the four woeful plane. Jadi dengan melakukan latihan secara sistematis terhadap samatha dan vipassana, kita dapat mencapai magga dan pala, dan selamanya kita tidak akan terlahir di alam-alam bawah atau alam menderita. So another one, because of that, so practicing vipassana inside meditation systematically and thoroughly is very important. Jadi Sayadaw menekankan lagi kepada kita, sangatlah penting bagi kita untuk berlatih vipassana atau meditasi mendalam secara sistematis dan berkesinambungan. Sangatlah penting. Sayadaw sangat menekankan kepentingan dari praktek meditasi ini. So by knowing deeply the true nature of these Maya and Mettas as they really are, we are able to understand fully that these four noble truths. Jadi dengan mengetahui secara dalam kebenaran sejati dari batin dan jasmani ini seperti apa adanya,
kita sangatlah mudah bagi kita untuk mengerti sepenuhnya 4 kebenaran mulia. So, and with such understanding, the power of the wisdom to cut off greedy, hatred, delusions, will mature and attainment of that this nibbana is that possible. So, because of that, I would like to end this talk because of the time and also it may not be brought to your mind. I don't explain detailedly how to analyze this material and mentality. If you like to able to discern, if you like to break these components, so develop the concentration, and after that, by the concentration, you are able to analyze, break down these 4 competence, these competence. So because of that, I would like to say my wishes to you. May you all realize the true nature of mind and matter, and may you able to cross the endless, the ocean of the samsara, and may you reach the other shore of the nibbana, and may you attain the supreme bliss of the nibbana. Sadhu, sadhu. Jadi dengan pengertian yang seperti ini, kita memiliki kekuatan, kebijaksanaan untuk memotong keserakahan kita, kebencian kita dan ketidaktahuan kita, sehingga Sayadaw juga mengatakan bahwa sangatlah penting bagi kita untuk mengembangkan konsentrasi kita, sehingga kita dapat merinci secara detail semua kepadatan tersebut, sehingga akhir kata Sayadaw juga mengatakan semoga kita dapat menjebrangi samsara ini, kemudian kita dapat mencapai nibbana. Now share the merits. Sekarang kita akan sharing merit. Imaya Dhammanu Dhammapatipadiya Buddham pujemi Imaya Dhammanu Dhammapatipadiya Dhammam pujemi Imaya Dhammanu Dhammapatipadiya Sangham pujemi Adda imaya Patipadiya Jati jara Pradi maranama Parimongchisami Irame punyam Asawakyam Wahang hodu Irame punyam Nibbanasa Paceo hodu Mama punya bagam Sabba sadanam Bajima Desabi Me samam Punya bagam Lebandu Saru, saru, saru.